Shalom sidikaw sokoviay. Bersyukur tokow tu nakapasamong tokow bagu sid ibadah online. Sid ketimpunan minta doa tokow. Ikobosian kopindusan om kobinsianan antad sid kinoringan. Nit ama om Tuhan tokow Yesus Kristus. Omi pinizan dosundu dot osusi. Amin. Di Tuhan, tu mangarazo di Tuhan tavasi, yosido pengkot kavi karaatan, om manahak di kopi ondusan, moko hormat toko di ngaran di Tuhan, om mongindazo di kosundu vodam, mangasih toko nakam Tuhan pinem budai di koposi zandau pindah motoko omongon tu patoko tu amu momogos bagu di Tuhan sidri niba isono kamanangan inono mangasip si Tuhan toko momo hormat toko di Basahan kuy Zabur itnanu antad sid Lukas 11 ayat 28. Dobi po o sinang itong ulun ni mongining di boros do kinoringan sampai sumuhod. Banal ko susi ongi kinoringan antad no sasarap rozo tokono anal ko susi ongi kinoringan Tuhanit ama anak om sundu susi ongi kinoringan itong ulun kasip sumambano kami itong malaikat na sumamba kami sid kinoringan sampai sid penday Minta doa toko bahagi ko it kanan do salda. Tuhan amadaya sid surga imanal ko osusi om banal ko asamod. Yokoy ulun do kikasalan banal ko humarap di kosyanan nu. Yokoy mangakun si tinuguvangon nu di sokovia ikasalanza. Sid saraldam do ginavo boboroson om kobotano. Mindamo koy dikaw di kosyanan nu om kanan do salda. Somul okoy sumut di kenginan dahay kondiri. Sumap di kenginan nu dit osusi. Moki mamaha di keuntungan dit nang pumugunan ompoki di barkat dit ama sit surga. Yokoy somul do papagat menghitung igamaon do nang kinoringan om ihal do kosipan. Amu osukup kososizan dahay dit avantang sit ulun vokon. Om amu avanus okoy sit tinoguvangon nu. O Tuhan, senay okoy om padaw no ikasadanza.
Susi okoy diraha di Tuhan Yesus. Om ingkan sangay okoy di kuasa do sundu dot osusi, supaya akan sang okoy sumasi dikau dot ensanan iginavo. Minta doa okoy sidngaran di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ikinoringan momihot di toko sid kosipan dit abanal. Sabab ino, mongoho toko dino kosipan, dimingkakat toko, domiambat toko momoros. Kasipoku sid kinoringan, dit ama imongasa di sokovyay, iminunguruk dit avan omitana. Kasipoku sid Yesus Kristus, dit anak do kinoringan, di isono ituhan toko. Dit inontizan di sundu dot osusi, o minusu ni Mariam di sumuni po Yosido. Inopogos sampai nisangkap di izay kakalpo ipontus Pilatus pemerintah. Minatay po nilomongno o minindahuno Yosido sit ulun minatay. Ada po di kotolu ginumulian no Yosido antad sit ulun minatay o mindokodono sit surga. No kendakod po mogomono Yosido ponong sit vanan do kinoringan dit ama di mongwasa di sokovyay. Antad sori, rumikot bago Yosido, sitid pomogunan, tumong hukum ditong ulun di mizaw o minatay. Kasipoku, sit sundu dot osusi, isonoy gorija dot ulun Kristian, dit enizo om osusi po. Ipinizan dot ulun dot osusi, omikanan do sala, omikogulyanan do guvas, omikoposizan pendlay. Humormat sundu daw yad ko ikino timpunan biano niti sampai sadai-dai sampai sadai-dai. Selamat kopi samung si ngaran di Kristus Yesus. Si tong pinay di sinamadan si ngaran di kinoringan ama anak kumsundu atau susi. Ada biano ibadah online toko selama
berbulan-bulan bulan nakatalib. Ada biano numbuk toko na bago tu semua dia toko di ibadah online sampai isaditi tumoguvang mongining mongitung toko di Boroso Kinoringan. Sebab ino sebelum nilembus aku memasa di perikop atau teks di ada biano mindamo toko di Gazadan di Sunda to Susi dan mengogyang di ginabri toko supaya ino Boroso Kinoringan dino jumadi de pakakas kakan sangan toko kavi. Sebab ino Gazadan tiko si gama minta dua yauko magazadiko si gama minta dua toko. Kinoringan amadahay di pentoron secara lamdo surga. Amu ingko dokoy menerima kasih di gamanu mga gazad, i gamanu manunda, i gamanu mga likub dahay subab. Minsan ko bebulan-bulan atau mawin son taun labano i keadaan do pembangunan diti. Dot varo pandemik COVID-19. Tapi Tuhan kakalakoy apaso sinti no gubangon nu. Kakalakoy ka dapat podambu si gagamaon dahay si tipat-tipat ikeperluan keluarga dahay. Kinoringan na may sujurgam Tuhan Yesus Kristus. Adaw biano diti. Tumuguwa ko na si dikaw vago Tuhan. Naposera ko iso ko may kakuguzan dahay si dahala pangortizan di Boros. No? Hisari misisingilo ka di Boros Tuhan. Bukan na ginawa dahay. Bukan na penghitungan dahay supaya Boros Tuhan. Juma di dakakan sangan dahay. Sumaap di pensubahan di tamotor yang baik koriniba kecuali ikuasa isundunu o mazafasa. Kinoringan namin sucurugam Tuhan Yesus Kristus ilandahay isokovyay ivarosin pamagunan nga elaan kavi. Sabi no Tuhan itahak dahil sa dikaw kavi ibadah online dahay diti anta di katimpunan sampai opongo ikuasa isundunu mazavazo menunda mengolikuk mamarakat tahay kavi. Amin. Tunggu pinay secara lom di ngaran di Kristus Yesus. Itadaw biano diti itina iko timpunan di takaw at isaw tema baru. Itema di bulan nakatalib inano ritan do kosapulan. Kasip yakin no kubanal do sokovya selama bulan takaw misisingilo. Melalui dat ibadah online, nailan takaw kung tema takaw inanay kebebasan. Yakin, percaya aku, iginawa takaw sudah bebas. Menurut omboy tahak na kinoringan, igama di kinoringan, mga gazad di takaw. Ada biano Tuhan, pada biano di takaw pinasid ngaran di kinoringan ama anak musunto susi. Tumimpun takaw misisingilo di tema baru. Atau tema vagu di dang bulan 9 2021. Inono itema toko adaw biano inono damai atau koondusan atau kopi ondusan atau nokopiandus atau pinopiandus. Itek si torong toko tadaw biano inono antad sid kitab Uvo Korintus pasal ko 5 ayat 26 sampai 27. Isab tema toko di sarap biano inono Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Atau si bersama magun Yesus papiandus doriniba om ikinoringan. Sabi na toko pinay buka toko talingo toko mamasaku di bersama kitab si 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat pada 6 sampai 2 pada miso si bahasa toko kondiri. Sebab ino antad no biano dot amu o koino mga ganta dot isay kanopo dot isuhut di kawasan doriniba mga ganta. Minsan ko ngigulu andang kopiti mo koy mga ganta di Kristus dot isuhut
toko wasan dorin di mga ganta. Ngabiano amo koy na mga ganta di Kristus to yadino. Sa pino kodungko dang Kristus do tulun vangun vaguno yosido. Di vangun daid do tulun na tanus no. O minatay no ka. Ivangun vagu no kotimpuun no. So kove no kinoringan o minagama. Niandus toko daw sidkondiri daw. Do ti Kristus o pinavazaan. Om pinapangahabal o koy do kinoringan. Dihabal o kondusan dino. Inono si di Kristus. Niandus o kinoringan niriniba. Sidkondiri daw. Ot amu no kiroon daw. Ito o kinaranggalan dioti. Om niharap no daw. Si dahay ihabal o kondusan dino. Sebab ino mengontok koy di Kristus do yad ko ikoy nuruhangan kinoringan kundiri. O mengodim di ko. Di yokoy no opavazaan mengontok okoy di Kristus. Mengonsuk di ko. Do pakiandus kono do kinoringan. I Kristus asa kasalaan nga ibabo do kinoringan si di Kristus ikasalaan tokow. Tumangontok di tokow supaya embanaran tokow si tinoguvangan do kinoringan. Gima i Kristus. Toko pinay sidngaran di Kristus. Yado kino i pambacaan dinorango toko i boroso kinoringan. I mongovit di toko adaw biano mga mongkaji atau mongitung. Kanangan ko tema dino inono damay atau kopiondusan atau nandus atau niandus. Toko pinay sejarah dom dengaran do kinoringan. Setiap periniba ingin dot soko viai varot damai atau varot kondusan. Maza di damai dino atau kondusan dino o kadapat do keamanan do pemogunan ko aso tritan do boling kohuvon aso ritan do tikasana tugima mendapat kedamaian. Sid iso-iso organisasi atau tempat daw. Toko pinay sidngaran do kinoringan. Apabila i Paulus do korikot sid pagumunan do Korintus atau hisa di pertama kali i ong Paulus sid Korintus nemot di Paulus i keadaan do razat do Korintus. Dot aso kedamaian sesama manusia. Tuilan toko ino pembangunan do Korintus sendiri adalah satu pusat bandar atau iso o kakadazan do paling maju. Kagi di kedudukan do Korintus dino nga strategik banal tu o somok sintimbang do rahat i pelabuhan diati. Sebab ino ogumi tangolun do takon koy ke bansa ogumo bansa mintoron sino. Okon ke Sokovia kasip di Kristus tetapi berbilang kosipan. Antar dino ogumo tumimbul masalah. Terutama sekali itokon ko nyabali kosipan do tulun do Korintus. Inono si di Kristus. Memoros dot o sia-sia igama di ko mengasip dino. Sehingga menimbulkan perbalahan atau pioduhan piguvilan pialatan diotik. Sebab ini tong lundo Korintus minunurat si di Paulus mau duat kuran. I Paulus bisa di minunurat itu okon kosid Korintus ya sido ini ngasid Makedonia. Minamadang i Paulus kanangan ko it koondusan atau kedamaian atau damai. Antad siombo kadapat do kadamaian antad jombo atau koondusan. Sebab ikoondusan do ginamador ini bakon diri milo tu manus atau kadi pengoritan ilo lumotu. Bela sedikit-sedikit ako pionong do pendapat na sino ako timpunan do humuzas iritan do koondusan di dang riniba. Topot kadi Paulus ikoondusan antad si kinoringan maza di Tuhan Yesus
amu tu manus sampai pentai. Toko pinai omongohon dom toko di kebuatan toko ulun memagun atau ulun memagun rungus sitin kudat kondiri itoko. Ditamu toko po nakasip secara lebih samud do kinoringan. O kuro-kuro ka keadaan toko. Syukurlah o sintinangol kondiri. Banal-banal kantad ko timpuun waro daid kedamaian. Tetapi secara lem na kedamaian dino kakali itongol setik kupurimon irit o mamagun jadiri. Kakali mamagun mongimot di keadaan do tulun. Kadi pengoritan do kitab nga mga ganta. Nga topot no mamantug mongimot di keadaan ditulun. Apabila imot itulun dino secara physical, secara rinibat, ang pakai-pakai, mengitong no yalam ito ay ulun do tokon ko yadto no. Tapi ang itang ulun di bansay daw kondiri nga si luar, o kon kantat si daerah do kudat, nakadipongoritan to kung ulun do tupak. Kadang-kadang setiap itang buhay to ko antad sorry, waspada itulun diri koton sitid tanah besar do kudat. Nakokuro, kakali amun nakasip, kakali amun nakapurimon di kuasa misambod do kinoringan, asal ludun sudsaru, yoti po ng sudpitas, ritan do napon do sindaat. Bermakna, kawas-wasan, keragu-raguan, kakali menyelubungi kehidupan dari Niba di tahun 60-an hingga awal 70-an. Toko pinay, okon koron to bay kayadino. Sila hala tong pendidikan, ika po si kulot ang anak. Amo po si kulot ang molohing sidsadu. Keso, rumasudo kumazaw. Koduvo, rumasiko kayhim no karatan. Yan kong kilaan no tulun ko matsam. Kagyang hisaditan ng puluhan, aso po si kulot somok, o kudik po, rontob-rontob, inatinangol 65 ang baro gisikul. Inapon, kakal mamor sa rontob po si tinangol yoti, kadan na pavadaon pinso duwon. Nakakuro sa wapino, kakali ipong itungan, nakagasan, di kuasa-kuasa na kutubangan, tidak mempunyai kedamaian secara lemdo ginavo, atau aso kopi o kondusan secara lemdo penghitungan. Topi nai singaran o kinaringan, agazo ka matako menori makasi ipimpinan nagori jatoko ikinotimpunan ihabalo kovosihan di toko ni vaza do kinoringan si dong missionary yoti na missionary wakil do kinoringan pahabal dihabal loko ondusan sid bansa dumomogun. Terutama sekali itoko antar jiti daerah do kudat sampai si penong dot pitas penong sendakan ko viay toko nandus toko di Kristo kinaringan masa dengaran di Kristus. Toko pinay si dengaran di Kristus. Ino damai dino okon ko datang sendirinya. Ino damai dino okon ko gumamakon diri secara lemno ko hidupan toko. Nakakurutu boroson sa pino na damay dina ilo toko pidu. Okon ko mo ginu na damay tapi itako pidu di damay antad sid ginavo toko. Sa pino toko pinay sa charon di Kristus kadiborosid kitab ayat sida po naman amniti. Sa pino antad na biano dot amu okoyno mga ganta atau antad na biano amo koy na mong imot hidup seseorang atau keadaan fisikal tulun. Angku dari ubas toko mengimot dotong iko dari icar berpakaian emot ong kisigal ina tinohian macam-macam menawar sudah orang ini betul-betul lah orang baik. Tapi yang yata no korikot pay porumuk kong diala.
Tetapi secara dom do ginawa dino ilan saya tafantang. Sama dia tulun di pakaian yang begitu baik atau itu lun ditara atau pakaian mungkin dia yang baik. Dia yang ada mempunyai damai. Naka di Paulus antad no biano mingkontok ko no mongimot mamantug mga ganta mongimot di keadaan do tulun. So baik itu nguguvas tapi imay tayo ko secara mendalam. Ito pinay singaran ni Kristus. Sin Korinto, si Zadino nga mamanaw panahon ni Koondusan. Si Zadino itong luno Korinto, lebih po o kuat, o gong, o pihot. Sumambasig kinaringan, tunela no dioti bahawa, Yesus Kristus inano, pinapakapiandus dari niba o may kinaringan. Kaku dari ito kong pinay singaran di kinaringan amam sundo tasus. Mga matako di ko si pantako ko dari. Am insan korong auto ko dot kopi ondusan. Kuma di pinako kinaringan toko wami toko. Tetapi seringkali inat sambaon toko dino mongobuli di toko atau mga dadak di toko. Momogos. Opogos toko apo kaharati, apo gusto ko paturipon ng tako terpaksa tako sumuhot di hoturan na pinakinaringan di kulo. Dot ato ko mampu, tapi terpaksa mamampu tako di kondiri tako untuk memenuhi keinginan na pinakinaringan tako. Yan ito ko pinay singaran ni kinaringan. Sidsab tema tako biano Kristus popiandus diri ni ba omi kinaringan. Mengikut di boros kitab. Apabila naratu yada memihawa sin pensubaan, secara otomatik irin ni ba naputus hubungan di antara kinaringan ng rini ba. Harati ihubungan toko si kinaringan o sodu apagon toko rumikot o baik ko kondiri. Sebab ino antad no sino o kinoro tuan toko sid kuasa dorogon tu vaza toko mo gihim do vazaan muli sid karajaan do kinoringan topot amu toko kadapat mertukad mo vozo yahoturan dadang kosi pandigulu. Apabila Yesus lahir minatayam no gulian sitin pamagunan, maka ivasaan o luvas bagi dito ko. Apabila nakoterima toko di Tuhan Yesus sebagai juru selamat kinoringan toko, maka ino iminda do mamagun telah terbuka secara langsung. Idamai setiap suku-suku kaum sudah ogumu avantang. Lima toko biano o bebas toko monoruvang sedang pinay toko-toko ke bansa toko. Sid pamagun sedang kawasan no Pisces kosong ko no po ori keton toko kita bebas. Damai selalu mengikuti kita. Ihalo po si kulo tanganak asa po kortan istilah doron tempok kudat. Tapi biano dimanapun jua itanganak toko sumikul. Walaupun kadi pengoritan sampai sid morikan sidong jaraman sumikul ko sidong boritis atau ko rumosi dekinumure tanganak toko. Sebab kema ikinaringan it ama umi Tuhan Yesus Kristus misundo to susi manaud di kedamaian ketenangan dia. Ito ko kumurususong ko na po ti ada halangan bahag dito ko ti kinaringan masakas. Ong yadi no igama di kinaringan di Tuhan Yesus paandus si kinaringan. Bahagi dito ko. Nuno kaparanan toko sebagai ulun di napili na kinaringan no kopiandus di Tuhan Yesus si kinaringan. Yang no komilik toko nakasangan toko di damai di tamu tumanus. Toko pinay aso vazan vokon. Tadid mantad ko
Mavoso toko di suhu do kinaringan masa di Tuhan Yesus inana isamod. Isamod dino papintadang di toko dot Tuhan Yesus kinaringan aso sa Tuhan Yesus aso sala. Tapi ni babo do kinaringan si di Tuhan Yesus si kasalaan toko supaya apa si toko. Maka ino itoko dito sa kovyay nantakan toko di Tuhan Yesus si kapatasan. Begitu besar isamod igama di kinaringan pandus di toko si caralom di kangkap do. So pino itoko biano kadang toko no pagkikihizon menghitung. Kadang toko no remeteme menghitung. Kanangan ko igama toko idamay. Terutama sekali sid keluarga. Irag sid masyarakat. Sid ang negara toko kondiri. Kadi pangoritan dot kitab sid ang sid samod. Manamod ko natulun vokon yad ko ikondiri no. Itu adalah damai yang kekal dan abadi. Tunggu pinay si tinaguvangan do kinoringan otomo na mahika koku momoro sa sintinangal iti damay sudah berbuah. Kiuvano idamay toko. Okon ko baik ko kiro-kiro kiuva tentunya sudah ada buah damai dan igama di Tuhan Yesus. Pian dus toko si kinaringan varo no tuvado. Bukti itoko lebih kurang 2 tahun di nakatalib. Nakatimpun toko mensurakan do buah damai sid keluarga toko keluarga basal tinangan. Inono itongo lundit onong nakosusahan sumakit hospital di manapun kemat toko do viral do tizau na tahan tahakay toko do buntuan maikut kaganan iti ti ubah do damay amina damay din okon kabay ka kalangan ulun doko ang sa agama do toko tapi orang yang tinggal di tinangal kita anggap adalah saudara kita makaino atau ko memilih do tagama om bansa diati syukur tinaguvangan do kinoringan igama toko diti banal ko tumimpun toko ng mga rangkap mga lengkapi di damay dinitahak do kinoringan okon ka bakit tumimpun mga lengkapi tapi na lumangkap no dino emat toko igorja toko aso tulun vokon do katabang mga tagko maongin bulay dot ongkos baik ko dito ko jamat itu adalah buah damai yang Tuhan berikan kepada kita. Igoreja kondiri nakopono dia dot baik ako sangkurong avaritan dot tabung kebajikan. Dan gereja maknanya gereja kita sudah berbuat damai. Gereja kita nakopurimon doti Kristus minanahak do keondusan di toko om ikinoringan om itong riniwasan dan iba. Sebab ini toko pinay singaran di kinoringan ama anakom sundot susi. Sidgadan do pamagunan toko okon kabay ko sitid daerah do kudat tapi song dunia. Kakali okon kabay kakal amu mozom iritan da pandemic COVID-19. Madagumugum po tongo pongoritan dot ritan tongo delta lambada dan sebagainya. Itu diti tongo pinay kadang toko rumosi kadang toko tumongot. Sebab ilan toko kodong nyandus toko di Tuhan Yesus kinoringan. Makai masalah diti ikinaringan ka dapat mengandali. Pensa dosa di toko. Inanorontob. Itoko itongo ulun iriniba itoko sa jamaat diti. Kadang toko magidusin tinaguvahan na kinaringan. Lobi pamihot toko minta dua. Supaya itoko sa kovyay. Kadapat toko katalib si toko kedu si toko inakaratan dino. Tu kinaringan kadapat pedu. Toko pinay sidngaran di Kristus
Walaupun itakaw ada itakaw no langadon. Subang sid gedung da gereja. Doritan dot ibadah live. Tapi apakan daya? Itakaw kakal takaw tertakluk di hoturan da kerajaan. Maka ino mamadailah setiap minggu. Okon kosokoway korongo di ibadah online. Tapi itakaw dapat takaw mongining ditudukan tuturan khususnya idua safat di takaw bahagi di takaw si jemaat bahagi di negara takaw bahagi di dunia supaya sokoway mitalib sidkovian ditudukan kudit ada biano 5 hari bulan 9 2021 marapako sitaw di tadaw karapat toko bersama-sama bersemukah sid gedung da gereja. Karapat toko menghayati, karapat toko menghitung. Itudukan antad di bulan nakatalib iritan do kebebasan omi bulan biano itino iritan do damai. Tanpa damai, tanpa nakopian dus toko, kehidupan toko sebagai manusia purak paranda toko. Terima kasih kinaringan. Tu takaw pinili takaw na kinaringan. Juma di tanganak daw. Kinaringan, mazawazo, manunda, mangalikop, mamarkat. Di sokoway tanganak takaw, sokoway keluarga takaw, sokoway ponsorzam takaw. Supaya itakaw kadapat takaw manangkis tumahan di keadaan da pandemic COVID-19. Kinaringan, mazawazo takaw sokoway. Takaw pinay, singaran di Kristus, minta doa takaw khusus bahagi ditit ang tudukan di torongo takaw dit ada biano. Kinaringan amadahay di pentoron secara alam do surga. Menerima kasih kay Tuhan igama no mga gazad dahay. Ipinaporongaw ko menong ivulyasi ko dahay kanangan ko itahak no bahagi dahay. Inono iko ondusan atau kopi ondusan. Apa yang menandai Tuhan ati kuasa omi sundunu melalui tanaknu Tuhan Yesus Kristus ning vaguvan ako itu yo ti vangun vagu. Natahakan ako Tuhan doko ondusan kumasa di kau masa di tanaknu Tuhan Yesus Kristus. Sa pinakinoringan terima kasih. Tapotilan dai Tuhan yo koy tiriniba sentiasa koy okugoy. Sentiasa ko'y Tuhan, nakatalikod ako'y antad sid keinginan. Sabi no Tuhan, impapagayo ko'y na. Pori ko to ni kuasa, misundo, mi malaikat no sa dahay sokovyay. Supaya mongolig, banging kansang dahay, sid charalom no kagamang dahay. Ataw sid charalom no tumoguvang ako'y di pandemic COVID-19, di tamo ilan siya rabitalib. Kinoringan, Ama, anak kong sundo to susi. Bersera ko sa dikaw. Amen.